सुधा 3 रथर मोट 42 चकरू 35 चकर निर्माण शेष होईछि। एथिसह 3 रथर 12टी लेखाएं भूई चौता काठरू 8टी लेखाएं भूई चौतार चौपट कार्य शेष होईछि। एजाबत 3 रथर 4टी लेखाएं मुहाट और 4टी लेखाएं निराड़ी काठर चौपट कार्य शेष होई दुई मुख बिंध पाई माप भागिया शेष होईछि। माप गारिया शेष होईछि एवं सेपटे 3 रथर अख निर्माण पाई द्वितीय दफारे रथ अमीन 3 रथर बाहर चाली को 2टी लेखाएं 40 फुटिया धौरा काठ जोगाई दिछन्ति। 3 रथर जोचा निर्माण पाई प्रति रथ चाली को 4टी लेखाएं 12 फुटिया धौरा काठ जोगाई थिले तार चौपट कार्य 3 रथर महारण माने जारी रखिछन्ति। तेज सावित्री दिन समस्त चक और अख कार्य शेष होगाकु थिबा बेले शीतल षष्ठी रे समस्त चक अख संजोग हेबार विधि अछि। रथ निर्माण कार्य आगे चली से क्रम गोटे पर गोटे कार्य समापन करा जाउछि। वर्तमान 3 रथर अख निर्माण पाई द्वितीय दफारे 40 फुटिया धौरा काठ 2टी लेखाएं जोगाई दिया जाइछि 3 रथ बाहर चाली को एवं 3 रथर 12टी लेखाएं भूई चौता काठरू 8टी लेखाएं भूई चौतार चौपट कार्य शेष हो जाइछि। 42टी चकरू 35टी चकर निर्माण कार्य शेष होइछि। 3 रथर 4टी लेखाएं मुहाट करा जाइछि 4टी लेखाएं निराड़ी काठर चौपट कार्य शेष हो जाइछि एवं दुई मुख बिंध पाई माप गारिया भी शेष हो जाइछि। जेउपरि भाबरे पूर्वरु समय निर्धारण करा जाइछि एवं तिथि हिसाब रे सावित्री अमावास्या दिन समस्त चक और अख कार्य शेष होबार धार्य करा जाइछि। ता पूर्वरु महाराणा कारीगर माने महाराणा सेवक माने काम रे लागि पड़िछन्ति एवं किपरि रथ को सुंदर भाव सुस्थित करा जाई पारिबो प्रतिवर्ष परि एवं रथर कार्य को संपूर्ण करा जाई पारिबो ठीक समय मध्यरे ता ऊपर नजर रखा जाइछि। महाप्रभुଙ୍କ रथ निर्माण आगे चली एवं एथिपाई रथ खला चलचंचल रथ चाली गुड़िक मध्य चलचंचल एवं जोपरि भाव में महाराणा सेवक माने निजर काम को जोरसोर करुछन्ति। तिथि एवं नीति अनुसार प्रत्येक काम को से दिन ही सुचारू रूपे संपादन करिवार जो विधि अच्छी से विधि को वर्तमान शेष करने प्रयास करा जाउछि। ता सहित समस्त महाराणा कारीगर निज काम लगी पड़ती। 3 रथर 12टी लेखाएं भूई चौता काठरू 8टी लेखाएं भूई चौतार चौपट कार्य शेष होईछि। आज सुधा 3 रथर मोट 42टी चकरू 35टी चकर निर्माण कार्य मध्य शेष हो सारी। महाप्रभुଙ୍କ रथ निर्माण आगे चली सावित्री दिन समस्त चक और अख कार्य शेष होगाक अच्छी तेज ता पूर्व निज काम को त्वरान्वित बेगर करुछन्ति वर्तमान महाराणा कारीगर माने। सावित्री दिन समस्त चक और अख काम शेष हेब एवं शीतल षष्ठी रे समस्त चक अख संजोग हेबार विधि अछि। अधिक चर्चा करबा अक्षय मिश्र पुरी आम प्रतिनिधि आम सहित अच्छा। अक्षय टी आपको जानवाक चाहिए समय जिते आगक जाऊँगी महाप्रभु रथ निर्माण भी आगे चली वर्तमान सुधा कौन सरी एवं सावित्री कौन समय धार्य कर कौन सब नीति निर्धारण देखो रथ संहिता अनुसार रथर विधिवत पालन कर जमी पवित्र अक्षय तृतीय महाप्रभु रथ निर्माण अनुकूल पर्व आरंभ होता एवं तापर भौर दिन 3 रथ नाहका अखचक संयोग कराइला। तेणु सावित्री दिन 3 रथर अखचक संपूर्ण हम एवं शीतल दिन अखचक डेरा हम। आप देखुए कि बर्तमान रथ खला जो रथ खला आप देखुए कि जो कम आरंभ कराउथला एबे अनेक गुड़िया कार्य कराउछि अर्थात तादेरे चौता कराउछि मुहाट कराउछि निराड़ी करा जाउछि एभली अनेक गुड़िया कार्यर समारोह देखा मिलुछि एवं संपूर्ण भाव जदि कहबा तबे कार्य जोरसोर आगे चली निश्चित भाव रथ निर्माण सेवक माने लगी कार्य एवं संपूर्ण भाव आप देखुए चक कार्य शस्य पर्यायर पहुंची एवं ता दृश्य देखुए एवं रगई जदि कहबा आमे देखिचे कि वर्तमान शीतल षष्ठी को रथर अखचक संपूर्ण समस्त डेरा हम कारण जहाँ सावित्री पूर्व रथर चक कार्य सब सर एवं कौन कौन कार्य सब सरला जय जगन्नाथ आमर चक कम आहरी अच्छी 3टा चक बाकी अच्छी पई आज 12टा बेलू आसवा कहूँ अमीन आसिले आमर गोटे जोड़े तो सिंगड़ा बाकी अच्छी बाढ़िया आर भी नाला सी आसिले से कम हम तापर पई 3 चक्र बाकी अच्छे हेल्ले संपूर्ण हो अख आसी जोड़े पहुँची पुणी आमर नाहक पर पड़ी नाहक 2टा आसी पहुँची सब तो अख है अख भी हणा हे सेपटे दंडा आसीनी आसला आम दंडा अनुकूल अच्छी काठ आसो बाकी अच्छे जहाँ भी आम 5 दंडा 9 दंडा बुआ आसो फला आम दंडा को 9 दंडा बुआ आसला अनुकूल 5 दंडा अनुकूल हम अनुकूल है दंडा कम चलो सेटा आज्ञा सावित्री अमावस्या पूर्व आमर हबार कथा आगे दिनिकिया हाजिर होता बोली सावित्री अमावस्या पर होता आठ आसी पहुँचला एने डबल कम हो सावित्री अमावस्या पूर्व अनुकूल हो काठ टी अभाव अख काठ टी अभाव देखा आसनी आसवा अच्छी आसले आम से अख कम हम
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋଖା କାଠ ଚାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋଖା ଆମର 16ଟା ଚୋଖା କାଠ ହଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁହାଁଟା ଆଜି ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ଆଉ ଆଗ ପଛ ମୁହାଁଟ ପାଶ ମୁହାଁଟ ସଜାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଉତା ସୁତା ମରା ହେଲେ ଚଉତା ବି ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଉପର କାମ ପାଇଁକା। ଆଉ ତାପରେ 14 ନାକା ହଣା ହେବ। ଏଇସବୁ କାମ ତାତା ସବୁ ହେବ। ଚୌତାର ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୌତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ତା ଶେଷକ ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଥର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କହିବା କି ପ୍ରଥମେ ଚକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବା ତୁମ୍ବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଖଚକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ମୁହାଁଟ ନିରାଡେଇ ଚୌତା ଏଭଳି କାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ଏଠି ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥର ଉପର ଅଂଶ ଠିଆ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଚୌତା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଠ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଖ କାଠର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଯାହା କହିବା ଏଯାବତ ଅଖ କାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି କହିବା 21ଟି ଅଖ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନାହାକା ଅଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି 19ଟି ଅଖର କାଠ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଏଯାବତ 15ଟି ଅଖ କାଠ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। କାରଣ ଅଖ କାଠ ମଜବୁତ କାଠ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ତା ଅଖ ଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆଉ 2ଟା ଲେଖାଏଁ ଚକ ବାକି ଅଛି ସମୁଦାୟ 42ଟି ଚକରୁ ଏବଂ ତାର ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କି ଗୋଟିଏ ପଟେ 4 ନାହାକା ହଉ ଯୋଖା ହଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଖା ହଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଖା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ରଥ ଖଳାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଥ ଖଳା ଏଭଳି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ କି କାଠ ହଣା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ରୂପକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ 3 ବାଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଯୋଖା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବା କି ଆଗକୁ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ 3 ରଥର ଯଦି କହିବା 3 ରଥର ସାବିତ୍ରୀର 3 ରଥର ସମସ୍ତ ଅଖଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ଏଠି ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଠି ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏଠି ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା ଦେବୀଦଳନ ରଥର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଠି ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ମାନେ ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୁ ଏଇ ଅନୁକୂଳଟା କ'ଣ ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା? ये अनुकूलटा आमर मुहाट अनुकूल जहाँ देहरे हजार हजार लोक मुंडिया मारे से जगह मुहाट अनुकूल मुहाट अनुकूल मुहाट अनुकूल निहाती महाप्रभु रथ निर्माण आद्य पर्व आरंभ हो सारी धीरे धीरे काम भी आगू चली अक्षय और सहित मुहाट अनुकूल भी करा। धन्यवाद सविशेष तथ्य।